እነዚህ ከዛ አንጥተን የተከልናቸው ነው። አሁን አንድ ላይ እንገርዛቸዋለን። ትንሽ ስር ያዙ ብለን ነው። ያው እንደዚህ ሁሉ እበት እየተደረገ ኮምፖስት እየታቀፈላቸው ነው በሙሉ። እንደዚህ እያደረግናቸው እነዚህ አጫጭሮቹን ነው ያልኩ። እነዚህ አጫጭሮቹን እንገርዛቸዋለን። ይሄን ይመስላል በሙሉ። እንደዚህ ተሰራቸው እንደዚህ እየታቀፈ። ይሄ ደግሞ ኮምፖስት ነው። እንደዚህ ይመስላል በቃ ውስጡ። እየተኮተኮተ እየተቆረጠ እንደዚህ ማዳበሪያ እየተሰጠው ነው የመጣው።
Afani warra faranjoota keessi. Akka baay'ee buusee tokko. Maarree waan beekatan. Akka irra fayyadaman. Meedio de cuara. ¿Cómo no? Kalau dia berada di sini, tapi kita akan masalah ini. Wan masalah di mana lagi? Ambar lagi kita. Sama ini mana boleh kau terjadi sana ya? Sampai kita kita masalah terus. Terus dia macam mana? Dia diambil macam. Dia diambil dona kita. Memori mana kata tadi? Mega ni. Ibasya. Abang mega. Abang ni apa? Anu ni sah. Anu nunggu bebe kal muko anu tu. Akak dia kalau tu. Mega. Mahal ke? Lagi uang kul je tu. Kakak boleh ni, dia motor ni. Hari tu kami kerja di Jawa dia tu amar rewan nak kerja ni kami. Karena manusia tak boleh fikir. Ini dibikin kena akam pun. Ini apa tu ni? Ini? Macam apa tu kote mana ni? Oh ini tokon. Itu tokon tu tadi. Berarti kakak kasih temu kan? Biar syarat tu kan? Tersebut. Mana tu? Akan saya menggunakan nanti jabat jirat tu. Nak guna jirat tu roman. Kita mana dah saya selalu buat video kan ni. Single ke pun cakap, single sudah. Dah kotor ni seharusnya. Juga. Ni kotor dah kotor kita. Juga ada khas subeta. Video ni zaman ni lagi. Kotor mana? Jauh jauh tu. Ya. Kapan tu? Beri nak. Kita sedih tu main buat. Ayah tahu dia. Ini tiket. Kalau bahasa itu ni. Ironya tadi sendiri. Ni ada cakap ni, ni ada mana ni ada mana ni jangkau. Uri tu saja mana. Urunya apa sih ni? Ni ada mana? Ni ada tu.
ቀደደው ምን ሆነ ነው በእናትህ ምን ሆነ ነው በእናትህ በጣም አድጓል ቆንጆ ሆኗል ይሄ መጀመሪያ የተከልነው ነው በመስመር በጣም አድገዋል እነዚህ መጨረሻ የተተከሉት ናቸው እንደዚህ ያበቡ ነው እነዚህ መጨረሻ ላይ የተተከሉ ናቸው ያው እየያዙ ነው እየወጡ ነው ይሄ መጀመሪያ የተተከለው የነበረው ነው በጣም ይዘዋል
በስተመጨረሻ ተኮትኩተው የተተከሉ ናቸው። ይዘው ደሬ ወደ ላይ ያለው እንዴት ነው? ይዟል አይደል? ይሄም ከስር ከስር እየወጣ ነው። እዚህ ጋር ጎርፍ ስለሚወጣ ባለበት ነው እየኮተኮትን የተው ነው። እነዚህም ጎርፍ ከላይ ስለሚመጣ እርከን ሰርተንለት ሳሩን አላነሳ ነው። ምክንያቱም ከላይ የሚመጣው ጎርፍ ጠርጎብን እንዳይሄድ። ይህ ጎርፍ የሚሄድበት ቦታ ላይ የተተከሉ ናቸው። ከየት እንጀምር? አሁን ዘሩን መዝራት ከታች እየዘራን እንምጣ። እሺ። ስለዚህ ቤቢ አንጣው፣ እንትኑን ዘንጉን አንጣው በለው ቤቢ። መስመር አድርገንለታል። ይሄ ክፍት ቦታው ላይ ልንዘራው ፊዲ ኮኖ ብረቲ